An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don. Presque il faut qu'il barkada. Maa o maa b'an lamɛn nin waati in kɔnɔna na ka bɛɛ don kiramanto la ka dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana in basigi ala ka laban ko ɲuman d'an ma ala k'an kafo ala kan'an kafo ka di dunuya ma nege la ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen n'an y'a daminɛ n b'a daminɛ foli la fɔlɔ ka tila ka dugawu kɛ n balimamuso Wulematu ka fɔ ɲɛma ala ka wele sera an kɔrɔmuso don an balimamuso don n'a bɛ yɔrɔ yɔrɔ yɛlɛ de bɛ yen n'a bɛ yɔrɔ yɔrɔ dunkafa de bɛ yen n'a bɛ yɔrɔ yɔrɔ kalali de bɛ yen a y'i to muso ka baara yɛrɛ la ni bana in wulila la donc ala ka wele sera ma kunu a taara ka so laban kɔnɔ parce que dunyalatigɛ ye nin de ye taa ɲɛ an b'i kɔ an bɛ dugawu kɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen USR cɛ a n'a muso bɛɛ tɔgɔ la an ka arajo tɔgɔ la an bɛ dugawu k'a ye ala ka dayɔrɔ sumaya parce que semaine tɛmɛnen an bɔra an ka musoba dɔ de ka t'o lada n'o ye Kayatu ye an bɛ se ka dugawu k'a ye ka dugawu kɛ maaba n'olu taara nin waati in kɔnɔna na n b'a daminɛ Wolofa la Sumala Sise Amadu Tuma Ture Ibrahim Boubacar Keita maa o maa Musa Tarawele ka ka dugawu bɛɛ kɛ o ye ka dugawu kɛ ka danko président Modibo comment ça s'appelle Modibo Keita ye donc ka dugawu kɛ nin bɛɛ lajɛlen parce que don o don saya i bɛ se k'a fɔ ka taa donc ala k'a cɛ janya de mais k'a fɔ k'a tɛ kɛ ka taa donc o tɛ tiɲɛ donc ni o ni a bɛ saya nɛnɛ don n'an ye dugawu kɛ ka ban ka adamadenya taabolo lajɛ an bɛ foli kɛ ka taa an ka directeur ye n'an y'a fɔ a ka denbaya Bamako fo Pati ka balimamuso min tora sisan arajo ɲɛmaya bɛ min bolo n'o ye Yasini an bɛ dugawu k'a ye hali bi parce que bureau kɔnɔ n'aw fila don i kelen ka to a kɔnɔ cogoya dɔ la i hakili bɛ jigin a la don o don ka dugawu k'ale yɛrɛ n'an ye dugawu k'a ye ka dugawu kɛ aw ye ka dugawu k'a ye ka donc a bɛ min ɲini dunyalatigɛ kɔnɔ ale de b'a dɔn ka dugawu kɛ e yɛrɛ ye i n'i ka denbaya k'a ɲini ala fɛ hali bi an ka cɛkɔrɔba ka donc ala ka dɔ fara si kan an bɛ dugawu kɛ aussi ka ka n kɔrɔkɛ fo Bugu la a n'a ka denbaya n'an y'o fo ka ban an bɛ Sila fo n tɛ ɲina Hayidara kɔ Buguba la don o don a b'an lamɛn Sɛgina a bɛ dugawu k'a ye ka Azizi yɛrɛ fo n kɔrɔmuso ka taa bɔlen Maka ka na ni ka tila ka taa faransigi kɛ ka bɔ Maka ka na comment ça s'appelle n kɔrɔmuso Sidibe Amina Sidibe an ka terimuso waati in na a bɔra Maka ka na Seydou Disa an n'an ka promotion minnu bɛɛ taara Maka k'o bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka USR cɛ muso bɛɛ lajɛlen ka fɔ o ma aw ni sɔgɔma aw ni su Malien de l'extérieur mɔgɔw k'aw fo k'aw barikada bonjour et i y'a fɔ cogo min an bɛ sɔrɔ ka don baro sen fɔlɔ la a tɔ b'i bolo kuma b'i bolo an bɛ taa an ka baro sen fɔlɔ ye n b'i fo k'i barikada tile filanan lakana ko ka taa sen ka taa gɛlɛya caman kɛra kɔnɔna na k'a daminɛ Mopti maraw la ka se jateminɛ kɛra k'a fɔ Gawo fanfɛyɔrɔw yɛlɛma sera aussi ka taa gɛlɛya sera ka taa donc surtout Kaadɔdugu de la kosɛbɛ ni tile fila ye Prince ka donc an b'a lajɛ ka taa donc mercredi don n'o ye août kalo tile 3 ye mercredi don n'o ye kalo tile 3 ye jateminɛ kɛra k'a fɔ Bandiagara mara la surtout ka donc région de Bandiagara la cercle min n'an b'a fɔ a ma anw yɛrɛ ka cercle ye ka donc Bankas commune min n'an b'a fɔ Bankas commune na jateminɛ kɛra k'a fɔ tiɲɛni dɔw barika dara et que terroristes ye Sege attaqué Sege mara kɔnɔna na dugu fila bɛ yen o y'o attaqué mais a ma b'o bolo sɛbɛn fura duman na parce que an ka maaw sera ka an ka terroriste mɔgɔ minnu ban o y'olu faga donc o kɛlen ka taa donc olu yɛrɛ duguden mɔgɔ 4 faga ka tila ka butigiw jeni ka tila ka tiɲɛni dɔw kɛ ka taa donc yɔrɔw la ka jateminɛ kɛ samedi le 30 juillet dugu min n'an b'a fɔ a ma ko Junga ani Jan n'o kɛra toujours commune Sege la
dugutigi kankɔrɔsigi dɔw ye a yira k'a fɔ o nalen ka ta donc dugudenw ka ta donc olu ye i ban u ka hakilinaw na o y'u ka bondow jeni o taara n'u ka bagan dɔw ye o ye u ka motow ka ta donc o ye tasuma don olu la ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ka ta donc parce que olu banna directement ka sɔrɔ tugu terroriste kɔn ko de y'a to ka ta o ye lahala ta kan ka donc o sɛgɛrɛ gɛlɛya kɛra lundi 1er août an ye jateminɛ kɛ an ka camion den 19 a bɔtɔla an ka ta donc Gawo ka na Sevare fan fɛ Buni fan fɛ an ka ta donc terroriste ye ala minɛ mɔgɔw ka nafolo Gosi an ka ta fan fɛ an ka donc mɔgɔw ye ala minɛ an ka nafoloba min ka ta n'o kɛlen ka taa jɛgɛw san ka taa fɛn caman san ka ta donc n'a kan ka bɔ Gawo fan fɛ ka ta ka na an ka donc Sevare o ye ala minɛ ka ta donc camion 19 o y'a bɛɛ jeni ka tasuma k'o la ka taa maa t'a dɔn ka taa ko silamɛya na ani danbe ni hɔrɔnya la maa bɛ se ka nin kɛ cogo min jateminɛ kɛra k'a fɔ Buguni fan fɛ ka ta donc ani Baɲangara gɛlɛya min kɛra hali bi ka ta donc an da bɛ don a dɔw la le 31 août arrestation dɔw kɛra ka ta par le fama maa fila ka ta donc olu o y'o lajɔ ka ta donc parce que o sigalaw la Sarakala ni o bɛ baraji ka donc Marakala gɛrɛfɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ a maa kelen yɛrɛ sɔrɔla ka donc marifa de tun b'a bolo a tun bɛ point gɛrɛfɛ ka ta mɔgɔ t'a dɔn hakilina min tun b'o la o y'o minɛ k'a di gendarmerie ma ka ta donc ko don bɛrɛ la 31 juillet toujours ka jateminɛ kɛra k'a fɔ frappe dɔ kɛra an ka troisième dimension n'a bɛ fɔ ARN ka donc n'o ye a fɔ Abedler maaw ye forêt dɔ kɔnɔna na ni o forêt ka ta donc n'o bɛ secteur min na n'an b'a fɔ a ma ko Mariju à 9 km de Mondoro ka donc o ye frappe dɔw kɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ moto 18 olu minɛnaw la marifa dɔw minɛnaw la ani téléphone dɔw minɛna o terroriste la o kalo tile fila ka donc a bɛ fɔ min ma fama ka maa dɔw ka ta donc olu tun bɛ opération na base dɔw bɛ ka ta donc n'a bɛ fɔ a ma ko GAT n'o bɛ Koromanbugu Sokoro gɛrɛfɛ terroriste 3 ka ta donc o y'olu fa donc ka marifa minɛw la ka ne ka mobili kiya dɔ minɛw la n t'a dɔn n'i y'a mobili kiya ye a to minɛna ka donc armée na tuma dɔ la o yɔrɔ jeni tuma min jateminɛ kɛra k'a fɔ le 3 août opération min kɛra secteur Boni ani à 30 km donc de Boni terroriste 5 donc o y'o fa u ka moto 7 ka donc o y'o jeni chargeur dɔw sɔrɔla u bolo téléphone 7 sɔrɔla u bolo ani matériel dɔw sɔrɔla u bolo ka donc o waati in kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ toujours le 3 août fama ka bɔli ninnu kɔnɔna na frappe dɔw kɛra toujours avec l'aviation contre le groupe terroriste secteur min ka ta donc n'a kɛra Sege ani Ɲondo gɛrɛfɛ an ka maaw sera ka baara min kɛ an b'o fo k'o barikada o ye PM kelen minɛ o ye 1 FM ka ta o y'o minɛ karabini 2 ka ta donc o y'o minɛ fusil ka ta donc n'o ye marifa ka donc donso marifa ye den 10 minɛna kɛsi ka ta donc marifa min n'a bɛ fɔ a ma ko 662 mm ka donc o y'o kɛsi kelen minɛ cartouche caman minɛna o bolo détonateur min bɛ ka ta bombe wuli ka ta donc o 4 minɛna o bolo moto 13 minɛna taille waliki 5 minɛna chargeur kelen minɛna a bɛ fɔ min ma fonio n'o ye foni a kilo 300 minɛna o la bidon essence bidon min ka ta donc ni tulu bidon dɔ 20 litres a 6 minɛna o la saki kelen ka ta donc sukɔrɔ o minɛna o la 2 grands cartons ka donc du thé carton belebele 2 o minɛna o la carton kelen ka ta donc n'a bɛ fɔ o ma ko manjini min bɛ don nan na sukɔrɔ malo bɔrɔ 4 ka ta donc o minɛna o la ani an b'a fɔ o ma ko poste de télévision donc o kelen ka ta donc o minɛna o la jateminɛ kɛra k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ machine dɔ sɔrɔla o bolo min bɛ kalali kɛ o machine ka ta o kelen minɛna o la nin bɛɛ yirala k'a fɔ baara in kɔnɔna na hakilinaw dɔw kɔnɔna na ka ta donc o tun sigilen bɛ ka ta donc o ye dankari ko la donc n'i ye jateminɛ kɛ nin tile 2 na min kɛra an ka yɔrɔw la ka ta o ye nin ye mais an bɛ tila ka na ka ta donc o tile 2 in kɔnɔna na hakilina dɔw taara o hakilina in kɔnɔna na
insécurité kɔnɔna na min kɛra an bɛ se k'a yira k'a lajɛ n ka taa dɔn ko k'a lajɛ insécurité yɔrɔ la n'a sera k'an ka maaw sɔrɔ n ka taa dɔn n'o sera ka min fɔ an ye an k'o lamɛn. Sergil de Fana an ka commune o ye Juma commune ye anw ni commune Dinɛdugu an bɛ dan bɔ commune fila in na jarisiw kɔni kɛlen bɛ k'an ka yɔrɔ fa yan k'u nana diinɛ lase k'u ka mɔgɔ d'u ma ko mɔgɔ ko b'o la o k'u yɛrɛ bɛ dugu la ka na k'u ka sariyaw sigi ko musow ka disaw biri cɛw ka kulusi senda tigɛ donc ka alabato kɛ u fana tɛ ko fɔ u kana ko fɔ olu bɛ surasiw kɔ u bɛ donsow kɔ mais kɛbolo yɛrɛ kɔ ni mɔgɔ ma weleli kɛ ka kofɔli kɛ ko olu tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la an bɛ a bɛ 10 semaines bɔ le 2 août u ye fitiri seli an ka duguba dɔ la n'o ye Badalabugu ye ale ni forêt seli dan bɔ fitiri seli bannen ko alimami ma ko ka micro passé u ma micro dir'u ma u ye salamalekum bila k'u bɔra sini kana k'u nana diinɛ lase ko maliyɛn maa 95 k'u ye silamɛ ye o mais k'a baaraw tɛ ka kɛ olu kɔni nana diinɛ lase la ka mɔgɔ d'olu ma mun bɛ fara u kan ka baara kɛ u bɛ silamɛya dɛmɛ u tɛ ko fɔ surasiw ye u tɛ ko fɔ gendarmew ɲɛna u b'olu kɔ ani ekɔliso min bɛ yan u ka datugu an bɛ don min na komi bi mairie kɔni datuguna commune fila mairie u datuguna k'a sababu kɛ nin ko in b'an da la yan bɛɛ sirannen don an bɛ don min na bi dugu wɔɔrɔ bɛ yen nɔ dugu mɔgɔw olu bɛɛ ye bɔli daminɛ ka dugu wɛrɛ magɛn ɲɔw dalen min ye kɔriw dalen min ye tigaw dalen min ye an kɔni jɔrɔlen bɛ an t'a dɔn a bɛna kɛ cogo o cogo ala ye masa ye nka an fana bɛ jamana dɔ de kɔnɔ an bɛ impôt sara k'a fɔ jamana ɲɛna gouvernement ka wuli ka se ka fura ɲini nin ko in na forêt classée dɔ de bɛ anw ni Bani Yafan cɛ o forêt classée kɔba dɔ de bɛ yen nɔ ko Susa dugu damadɔ de bɛ o Susa in da la n'o ye Sebeni kɔrɔ o bɛ Nɛndugu commune na Banangabugu o bɛ Nɛndugu commune na Kamijɛgɛ o bɛ Nɛndugu commune na Badalabugu o bɛ Juma commune na mɔgɔ ninnu bɛ yan sisan a bɛ semaine 2 bɔ u nana ka na sanni kɛ an ka duguba dɔ la n'o ye Falakosugu ye o ye Nɛndugu commune yɛrɛ capitale ye Nɛrɛ de bɛ yen nɔ u nana mɔgɔw y'u ye u ye sanni kɛ butigida min na u ko ko olu bɛ mɔgɔ de ɲini ka fara u yɛrɛ kan ka baara kɛ olu ka baara kɔnɔna na u bɛ surasiw ni donsow contrôle la nka olu bɛɛ y'a ka diinɛ lase k'u bɔra Masinɛ o bɛ semaine 2 bɔ alamisa tɛmɛnen u nana Banankɔrɔ ka na seli misiri la ye k'a fɔ mɔgɔw ye ko 100 o 100 silamɛ ma 90 ye o k'a tɛ ka labaara o k'olu nana diinɛ labaarali la olu kɔni ka baara ɲɛsinnen don ka tubabu taabolo kɛlɛ ka tubabu kalan taabolo kɛlɛ fɛn fɛn bɛ n'o ye surasiw ye n'o ye donsow ye ni diinɛ ko tɛ k'olu kɛlɛ o k'u kana ko fɔ o kɔfɛ Badalabugu cɛ 6 nana u bɛ moto la moto kelen o kelen mɔgɔ 2 tarata o tigalo tile 2 ka na seli misiri la seli bannen kɔ ko alimami ma ko alimami ka micro passé u ma micro passé u ma u ye salamalekum bila k'a fɔ k'olu bɔra Masinɛ ka na olu nana ka na diinɛ labaara ko maliyɛn maa 100 o maa 100 ko maa 95 ye silamɛ ye o ko silamɛya baara tɛ ka kɛ o ko olu ka kɛlɛ ɲɛsinnen don tubabu ta sira ma n'o ye ekɔlikow n'o ye surasiw n'o ye donsow ye ani kofɔli o k'u kɔni nana u mɔgɔ bɛ mɔgɔ la parce que olu ka mɔgɔ dɔgɔyara ka mɔgɔ d'u ma mun bɛ se k'u dɛmɛ ka baara in kɛ u bɛ dugu lakana surasi tɛ na gendarme tɛ na osovre fɛn fɛn bɛ an ka faya in kɔnɔ mɔgɔw b'a dɔn faya de la n'u dɔw ko a ma ko fure a osovre bɛɛ lajɛlen rentré la. Ne tɔgɔ ye Adama Karame ntɛnɛn sɔgɔma ka daminɛ 10 heures fo ka se 11 heures la u nana Kundaga mara la u bɛ commune min fɔ Nuwelito commune kɔnɔ n b'a fɛ ka dugu dama dama wuli ye Nuwelito ani Kundaga bɛ dancɛ bɔ ani Kunari mara fana bɛ u bɛ dancɛ la o yɔrɔnin ninnu na u bɛ dugu 3 ɲɔgɔnna wuli ka bɔ yen dugu dɔ bɛ yen an balima fulajɔ ninnu ni ani marakajalaw ani dɔgɔnɔw de ka ca la kosɛbɛ donc u sera Nuwelito commune yɔrɔ dɔ la Danamasago bɛ yɔrɔ dɔ la donc u karila ɲɔgɔn na ntɛnɛnton 10 heures waati a ma diya kosɛbɛ dɛ Danamasago kɔni bɔgɔ don la kosɛbɛ u y'u ka su caman ta ka taga n'a ye donc o bɛɛ la su 4 kɔnɔ u ma se k'o ta Danamasago fana o ɲɛnama o ye mɔgɔnifin ɲɛnama dɔw minɛ o fana kɛra kabakoba ye maa min minɛna a sɛgɛsɛgɛra a kɛra boso ye ɲininkaliw tɛnkur'a la ale ye boso de ye u donna dugu o dugu minnu na u b'a fɔ a ka cɛbɔ dɔ d'a ma minnu bɛ taa kɔnba kɛ fɔ u b'a fɔ ko ala ka kɔnbaw ale kɔni bɔra ko olu ni dɔgɔnɔ kɛlɛ t'u cɛ mais o jaagɛlen don a ka fɔ la o kɛra ntɛnɛndon o ye Kundaga mara de ye o kuma kɔnɔ tarata fila fɛ dugu min fɔ ko Sege bɛ Bangas mara la dugu misimani 2 bɛ yen olu kɔni donna o dugu misimani na ka u lawuli ka bɔ yen Sege dun ye duguba ye Sege dun dugu lakodɔnnen don bitigi dɔw bɛ yen u sera ka jeni u ye mun kɛ Jalasogo u b'a fɛ ka o de kɛ Sege ala ni donso barika la u ma se ka tiɲɛliba kɔni kɛ an bɛ na Bayangara kɛrɛfɛ an bɛ fɔ ko Dukɔnbɔ mara ani Bayangara 5 kilomètres tarata donc u nana yen kungo kɔnɔnaw la u bɛna mɔgɔ bali sɛnɛ na yen fana Danamasago minnu bɛ Dukɔnbɔ commune na mɔgɔ 1 kɔni délégera ye tarata 1 o bɛ dugu min fɔ ko
Baimani Saware Manja, Baimani Bundaka Kasu, Fana Nanae, Kungo Mamu Bessenena, Tongu Jama Padenana, Ujera, Kadum Puse, Abla Mbemunfo, New Year Soma, $1 over Lafe, enough of a poem and Angotado. In what in that William Shikanata Kongo Kankana Seneke, donc ni ye jateminɛ kɛ min kɛlen don bi donc insécurité la o bɛ baara min kɛla sɛnɛ kana se ka kɛ ka kɔngɔ bila mɔgɔw la ka dɔn tiɲɛniw ka se ka kɛ n'o tɛ n'i ye jateminɛ kɛ mobili min jenna bi ka dɔn sira nin kan n'i y'a jateminɛ ka dɔn a bɛ masaya ka dɔn a bɛ ala ka masaya ko fɔ sinon e bɛ se k'a faamuya cogo dɔw yɛrɛ ka dɔn ko Mopti mara la ka olu ka o bɔra nafolotigiya la dɔw ye wariw de juru ta banque la ka nin kɛ donc a général n'i ye jateminɛ kɛ an ka mobili ninnu assurélen tɛ i b'a sɔrɔ aussi an ka commerçants ka convoi assurélen tɛ ni jamana wɛrɛ don n'a kɛra ka dɔn ale sara ka dɔn par l'assurance donc kɔrɔ de y'a ka dɔn dɔw yɛrɛ bɛ yen ni nin kɛra c'est-à-dire il faut que an ka se ka solution de sɔrɔ gouvernement ka se k'a lajɛ aussi ka dɔn a bɛ se k'a lajɛ cogo min k'o appuyer n'o tɛ maa caman bɛ yen ka dɔn n'u ma taa sɔn u ka maaya banna donc u ka adamadenya banna u ka nafolotigiya banna o sigila ka taa o sentigɛ kɔnɔna na parce que nafolo bɛ yen min kɛra Mopti mara la ka dɔn c'est impitoyable c'est-à-dire c'est extraordinaire donc a gɛlɛyara donc an bɛ ala de deli se bɛ ala de ye ale de bɛ nafolo di ale de bɛ nafolo minɛ ni ko min kɛra ka dɔn basi ka dɔn bi o bɛ fɛn bɛɛ kɛra sɛnɛ kana se ka kɛ an y'o ye fɔ Buguni mara la tile 2 na ka dɔn o sen ka dɔn o yera dugu dɔw la Buguni mara la ka ko nana ka silamɛya kɛ donc en gros ka min kɛra dans la semaine d'abord ni dɔwɛrɛ bɛ e bolo ka fara kan donc n bɛ se ka min fɔ o ye nin ye sur la situation de l'insécurité. Ayiwa zoro tɛnɛ bolo ka fara kan ala ka mali la kana ami an dalen an ka baro sen ta ko filanan ye an ka kutuba kɔnɔ an tɛ sani an ka taa n'o sen ka dɔn an bɛ tasibila kɛ ka min kɛra Kayi mara la adamaden min sɔrɔla an ka dɔn k'a fɔ bɔrɔ kɔnɔ mais an b'a ɲini ka dɔn hali bi ka dɔn maaw ka ɲɔgɔn faamuya baara ka se ka kɛ tiɲɛ kɔnɔna na hakilinaw ka se ka sɔrɔ ka dɔn an kana tasumaw bila an kana tulu bila tasuma kan parce que fɛn o fɛn ka n'a kɛra ni laada ko don maaw ka se ka sigi ka hakili jagabɔ a kɔnɔna na pour que n ka tɛ tiɲɛni baraka ka dɔgɔya parce que min kɛra ka dɔn adamaden fagali tɛ bɛn a tɛ bɛn mais a kɛra cogo di hakilina jumɛn nana la kɔnɔna na il faut que maaw ka sigi ka ta k'a lajɛ parce que le problème n'i y'a ye ko Mali kɔnɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ bɛɛ la Kayi mara la ka taa ni ko in bɛ yen k'a fɔ ka ko in bɛ kɛra cogoya dɔ la hakili ka baara kɛ ni hakili ma baara kɛ gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔna na donc an kɔni anw da an ka dɔn fɛn min don an bɛ dugawu de kɛ pour que an b'an da don a la ka pour que an ka dɔn jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ k'a lajɛ ka dɔn nin kana kɛ ka tasuma ye min bɛ wuli ka dɔn cogoya dɔ la an bɛ dugawu kɛ ka hali bi ka dɔn ala ka ji suma bɔ a kan ya rabbi ala ka ji suma ka fura ye ami ya rabbi ala donc n b'i ka bila la question filanan o don an bɛ dugawu kɛ hali mɔgɔ min ye sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ san ba yirikaw n'a fɔra k'aw tila ka na olu ni kɛlɛ bɔ an ka dugawu kɛ an ka dugawu kɛ an ka dugawu kɛ ala ka ko ami ya rabbi ala an ka dugawu kɛ an ka fɛnkɛ sisan ko ka CEDEAO kɛ asafuro la ko ka MINUSMA parce que CEDEAO yɛrɛ ko man bon mais hali depuis kɔnɔ i bɛ CEDEAO ko kuma de fɔ MINUSMA ko in kɔni donc n'i ye jate k'a fɔ hali bi olu de kusi la rapport kelen ka wele bila mɔgɔw ma jumadon in na 14h waati la palais de la culture la ko ka taa fɛnkɛ kɛ pour que MINUSMA o se ka taa ka bɔ u yɛrɛ lɛtiriw di ayiwa n'o tɛ b'a y'a k'a fɔ MINUSMA ni ye yɔrɔ dɔw jateminɛ an ka jamana kɔnɔna na yɔrɔ dɔw b'a fɔ ko ka MINUSMA to yen k'o tɛ ko MINUSMA ye ji di olu ma u ye kɔn di olu ma u ye sɛnɛkɛfɛnw di olu ma ayiwa jɛkulu dɔ ko u nana fɛn min kama u tɛ k'o minɛn fa u ni jɛlen fana don n'o tɔgɔ ye hakilina ye mun ye ka taale ko ne kɔni hakilina na bi an bɛ yɔrɔ min na gouvernement de bɛ hakilina dɔw ta k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ministre des affaires étrangères n'an y'o ka kuma lamɛn ka Asimi ka ciden ka kumakan lamɛn parce que le ministre des affaires étrangères c'est le ministre de Asimi n'i y'a fɔ mɔgɔ b'a fɔ mun na ko n y'o fɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ le ministre 5 bɛ yen ka taa a bɛ fɔ ministre régalien donc ça relève directement du premier ministre du président de la République au ministre des affaires étrangères au ministre de l'administration territoriale au ministre de la défense au ministre de la sécurité au ministre des finances donc le ministère où donc en général président ka appareil do a bɛ baara kɛ ni ye c'est pour cela que donc mais a bɛ min kɛ
donc o tato la ngata donc a b'a fɔ premier ministre ngata bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est pour cela mɔgɔ tɛ kuma dɔw faamuya ngata souvent o b'a kɛ i n'a fɔ ni président y'a fɔ ngata donc ministre de l'administration nin kɛ ou ministre des affaires étrangères nin kɛ mɔgɔ b'a kɛ i n'a fɔ ko désaveu tɛ partout dans le monde c'est comme ça et donc mais min do président de b'a fɔ sanni aw ka taa a ye taa aw ni premier ministre ka ɲɔgɔn ye parce que premier ministre b'a coordonné sinon ka c'est le ministre n'i ye jateminɛ kɛ u ka kumakanw na o taalen Nations Unies a y'a yira k'a fɔ olu ka hakilina tɛ bi nka tɛ Nations Unies ka taa MINUSMA ka taa mais MINUSMA ka to nka tɛ fɛn dɔw bɛ yen tubabuw bɛ fɛ ka min kɛ nka tɛ donc o kana couverture aérienne na Balkan ka na o tɛ diɲɛ n'o ye fɛn caman bɛ yen nka tɛ donc o y'o bɔ nka tɛ donc o bɛ fɛ nka tɛ donc fɛn o fɛn bɛ kɛ Balkan ka ta nka tɛ donc a fɔ MINUSMA ka ta o ka dabata la donc kɔnɔna na o kumana an ka partenaire stratégie mɔgɔ filaw fɛ n'o ye Russie ani Chine ye pour que nka tɛ donc baara in kan ka kɛ cogo ni gouvernement tun bɛ fɛ o ka gɛn gouvernement tun bɛ décision de ta k'a fɔ nka tɛ ko Russie ani Chine kan ka taa blocage kɛ o ka droit de veto ye o kan ka taa sigi a kan n'o y'a sigi a kan ka taa donc MINUSMA tun tɛ réunir donc jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi anw ɲɛ bɛ min kan parce que ko bɛɛ tɛ kɛ ni dusu ye mais min don nka tɛ donc o bɛ pression min kɛra aussi yɛrɛ wolo bɛ pression min kɛra kan MINUSMA bɛ banna ko min na nka tɛ donc o bɛ baaralankolon min kɛ souvent o bɛ dabila jamana kɔnɔ donc c'est pour cela ne ko nka tɛ ka meeting ye moi je suis solidaire avec leur meeting k'a fɔ nka tɛ donc mɔgɔw ka t'o lamɛn mɔgɔw ka hakilina ta kɛ komi ne ma invité ne tun invité na n tun bɛ taa a kɛ ne kan bon ne ka denmisɛnninw don n dɔgɔninw don nka tɛ donc n'o ma ne invité visa nka donc il est difficile hali n'o tun ye téléphone ci ne ma ne tun bɛ taa kɛnɛ kan o kɔni ye o ka fɛngɛ dɛ n'o ye ne invité ne bɛ taa n'o ma ne invité n tɛ se kɛnɛ kan nka tɛ donc o ye ne ka hakilina ye ne ka ye cogo bɛ taa ne ni tɔw ta tɛ kelen ye donc o kɔnɔna na bi o bɛ min fɔra nka tɛ donc o b'a permettre ka MINUSMA mɔgɔ encadré MINUSMA mɔgɔw bɛ don na ko dɔw kɔnɔna na il faut que u ka mission fɔlɔ ye min ye ka jamanadenw de sécuriser mais jateminɛ bi kɛra k'a fɔ maaw bɛ fa la Mali yɔrɔ dɔ la o tɛ ye la mais i b'o ye Bamakɔ nka tɛ donc tatouage b'o la i b'o ye Bamakɔ nka tɛ u bɛ yaala cogo min y'o ja mais u ka baara ye min ye c'est de protéger la population pour que fɛn bɛɛ ka kɛ terroristes kana se population ma donc baara kan ka kɛ nka tɛ donc pour que mɔgɔw kana se ka faga ten mais ni jateminɛ kɛ ni fagali kɛra ka ban de o bɛ wuli ka na jɔ ko bɛ na enquête kɛ min kɛra Jalasago fagali kɛra ka ban de k'a fɔ ko bɛ na i bɛ jateminɛ kɛ o tɛ yen nka tɛ donc avant d'intervenir ka nka tɛ ka population bɔ gɛlɛya kɔnɔna na i b'a mɛn ko attaque bɛ kɛ nka tɛ en général o tɛ taa donc maintenant ko bannen don o bɛ taa nka donc aw ko n'o don u ka sigili bɛ mun ye parce que min don u ka sigili bɛ fɛn min ye c'est pour empêcher que mɔgɔw ka faga donc n'o tɛ se k'o kɛ donc nafa t'o la mais i y'a ye nka donc min kɛra Congo nka tɛ donc à peu près il y a combien de personnes qui ont été tuées pour k'u ka se ka bɔ yen parce que Congo nka tɛ donc u ka norme kɔnɔna na k'i k'u faamuya ni fɛnkɛ ninnu na hali bɛ maaw bɛ fa la nka tɛ donc olu bɛ yen olu bɛ yen nka tɛ donc fagali yɛrɛ bɛ juguya la ka tɛmɛ o kan MINUSMA mɔgɔw o ka MINUSCO donc olu nka tɛ fagali yɛrɛ bɛ juguya la ka tɛmɛ nka tɛ fɛn bɛɛ kan donc maintenant population ko nka donc n'aw bɛ yan pour que fagali kana kɛ mais juste à présent an bɛ faga fɛnw bɛ caya donc c'est pas la peine avant tout nka tɛ donc an bɛ bɔ a ka dugu kɔnɔna na donc o wulila ka kɛlɛ k'o fɛ mais hakili la nka tɛ parce que en général n'olu taara jamana o jamana pour que ka bɔ kɛlɛ de bi parce que min don o ma taa o tɛ na taali kama et puis le problème c'est que olu ma na en général maa min bɛ na nka tɛ o bɛ na wari de ɲini o tɛ na ka sa a ka jamana na o bɛ na nafolo de ɲini k'o ka so jɔ o yɛrɛ o bara o bɛ na nafolo de ɲini pour que nka tɛ u ka contingent nka tɛ ka se ka donc u ka denw labalo olu mana saya kama o donc maintenant olu mɔgɔw nin ka to ta yɛrɛ a ka d'u ye tuma dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ olu yɛrɛ ka taa kuma n'a kɔrɔ dɔ nka tɛ défend nka tɛ olu yɛrɛ bɛ nka tɛ donc mɔgɔ dɔ bila nka tɛ ka situation di dɔw ma pour que kɛlɛ ka wuli ka taa nka tɛ kɛlɛ ka ɲaga ka taa ça veut dire o bɛ tulu bila tasuma kan ka ɲaga ka taa pour que nka tɛ donc olu ka to yan donc o b'a fɔ ko n'olu taara nka tɛ donc tiɲɛ bɛ a bɛ se ka kɛ nka tɛ donc tuma dɔ tun kɛra nka tɛ avion tun bɛ wuli ka taa kungo kɔnɔnaw la anw y'o bɛɛ interdit sisan pour que nka tɛ donc Mali kɔnɔna na o kana se ka voler ka sɔrɔ an t'a kalan bilen radar b'an bolo n'o ko bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ an tun an bɛ se k'o ye fɔlɔ o bɛ taa yɔrɔw la an t'o ye avion bɛ taa jigin kungo kɔnɔna na o ni mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn ye an t'o ye k'olu bɛ droit de l'homme na an ko bi o ko bɛɛ de ka dabila maintenant dernier laban ko min kɛra concernant nka tɛ le cas de la Côte d'Ivoire an sera min na nka tɛ décision dɔ tara MINUSMA kama k'a fɔ ka redéploiement min kɛra bɛɛ bɛ kɛra a bɛɛ ka jɔ fɔlɔ pour an ka kow ye nka tɛ donc directement nka tɛ donc pour que baara ka se ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na an ye jateminɛ kɛ k'o kɔnɔna na ministère ye gouvernement ye hakilina da ta le ministre des affaires étrangères le ministre donc de transport
Madina, le ministre donc de la Défense a fɔra ko a lajɛ mɔgɔ bɛ déployer cogo ani mɔgɔ bɛ bɔ cogo min k'o baara kɛ ni tile fila na o baaraw bɛ n ka technicien b'o baara kɛra pour ka se k'a lajɛ n ka donc baaraw bɛ se ka continuer cogo min i y'a jateminɛ k'a fɔ Nations Unies maaw yɛrɛ ka ka représentant o nana kɔsa in na ka na président de la République de la transition voir ka tila ka sugar voir o ka se ka bɛn a kan ka donc baaraw bɛ se ka kɛ hakili sigi la cogo min donc aujourd'hui ministre ma ka taa sur place an bɛ yɔrɔ min l'État ou tout État qui a échoué parce que au tinga donc président de la transition a échoué au tout gouvernement qui a échoué bara o kala o hakilina bila n'olu ka échoué mais ko do kan ka kɛ pour que mɔgɔ ka encadrer ou ka bɔ nga ko ka bara kɛ donc o échoué nga nous pression mais dans je pense que c'est une très bonne chose aman ba donc ko jamana ngala ka ambo ni granden on na ministre mba donc ko ministre ka kala ko bani aywa unali na fana tala de no se kam ko sécuriser ko na fana sécuriser ne ma do gunna ku ye mi kele aw nana mo be fa aw nana mo dugo be jinna aw nana déplacer be ka chaya aw dum mun sallallahu alaihi jamana ko ay war da bolo dum be ka do awla odon vraiment nous il est temps que ku joro fo nous de se ku joro fo ba se ku ba non pour ka ta ka anto ala bolo voilà donc si ça m'a déjà metani anga projet andando projet sabana ni na inshallah projet sabana on a dit que femme kasa ou des machines de smart possible voilà anga projet sabana o de bina ta dit que femme ka ou des ka fo anya ka fo parti MSN kere fe kura ou sigira sana an ka don la mandat jumɛn mandat min déposera an ka ministre ouais sana an ka don la n tun b'a ɲini fɛ n ka donc n'an bɛ se ka Macron kumana toujours an bɛ international ko in na ministre ma ko in de fɛ n ka ta donc ministre Ablaye kumana Macron yɛrɛ kuma dɔ fɔ n ka ta donc a y'a jaabi a bɛ communauté internationale ye n'an y'o kɛ ka ban ka ta donc an ka Macron lamɛn n'an ye Macron lamɛn a ye kuma min fɔ Ablaye y'a jaabi cogo min an bɛ sɔrɔ ka taa mandat ko la. Nos inquiétudes sur l'amplification des violences contre les populations civiles au Sahel, plus largement maintenant dans toute la sous-région, et en particulier des exactions commises par les éléments mercenaires déployés au Mali, et dont les agissements sont désormais documentés par les rapports des Nations Unies. Wagner, pour ne pas les citer. J'ai fait part aussi au président Sissoko Embalo de l'alarme de la France et de ses partenaires face à ce qui s'apparente, sous couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme, à des violences systématiques ciblant les populations peules. Nous avons partagé l'urgence d'enrayer cet engrenage qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région et avons souligné la responsabilité première des États de la région pour sanctionner les coupables et exercer leur vigilance. Ceci pour illustrer la complexité de cet agenda mais la nécessité d'agir ensemble. Ko a ye jateminɛ kɛ k'a fɔ bi Wagner maaw ma donc ani armée malien farala min ɲɔgɔn kan ko bɛ an ka siya dɔw an ka siyaw dɔw fagala n'a ye précision di a ko ko fɔlɔ ko bɛɛ ko si la tun ko ko min ka donc o tɛ bɛn parce que min don a y'a dabɔ de ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na donc i y'a jateminɛ k'a fɔ Guinée-Bissau président o kɛlen n'a fɔ n t'a dɔn o ka di cogo min ka tɛmɛ mɔgɔ t'a dɔn fɛn min b'o ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye jateminɛ kɛ a kɔnɔna na hali o bɛ jama cɛ la sɔn a y'i kanto k'a tulo gɛrɛ a kɔrɔ o sinna k'a ka karavati bɔ k'a fili ten ka se k'a ka vɛsi bɔ k'a fili ka donc k'a tɛgɛ masi kuru mɔgɔ t'a dɔn min b'o ni ɲɔgɔn cɛ donc a kɛlen k'o de bila baara lankolon na a ko k'a bɛna Mali la a bɛna an sɔrɔ yan parce que n'a donna Mali kɔnɔ k'an ka autorité to yan ka maliyɛn danbetigi ni hɔrɔnw to yan ça veut dire ka donc an b'an ka maliyɛnya yira donc n hakila kɔni ale kɔni bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ fo ka na Mali kɔnɔ k'a fɔ i bɛ Mali ci ka tila ka don Mali da la ka bɔ n hakila o bɛ kɛ donc an ka fugariya k'a bɛna sɔrɔ yan an balaw de ko k'a bɛna yan donc komi a ko a bɛ se kuma lankolon fɔ la donc n'a nana on verra ce qui se passe or nin de tun y'i yɛrɛ kɛ Mali teri ye hakili b'a la a nalen ka donc a taara fo ka taa foli kɛ Lɔbɔ Bara donc k'ale ka référence ye min ye parce que min don ka o bɛ ko kɛla ethnique ko de parce que n ka donc pour lui nka n'i y'ale sigila présidentya la Sénégal président bɛ fɛn bɛɛ kɛ k'ale sigi
donc ni jateminɛ kɛ ŋa to be ko in kɛra ŋa ta donc ka fo be kɛ siya ko ye an be ala deli an kana don la ministre y'a répond ŋa ta donc an ka ministre lamɛn akile damadɔni ye faransi jamanaw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye président Emmanuel Macron a tun bɛ munumunu dɔ la farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a taalen Guinée Bissau a kuma cɛjugu dɔw fɔ k'an ka jamana sɛgɛrɛ n'a ye kuma cɛjugu ye 2 ye kuma cɛjugu fɔlɔ a ko k'an ka jamana ni milisiw ani mercenaires dɔw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u faradama u b'a kuma fɔ mais dalilu t'u bolo mun bɛ se k'a fɔ k'an ka jamana b'u baara kɛ an yɛrɛ y'a fɔ ye kuma caman k'u bɛ ka mun fɔ o kuma cɛjugu don o nkalon fana don a filanan ye mun ye a ye kuma ta k'a ɲɛsin an ka jamana siya dɔ ma k'a fɔ ko autorités kɛlen don ka mɔgɔ faga ni mɔgɔ tɔɔrɔ ta k'o ɲɛsin o siya ma o fana ye kuma cɛjuguba ye kosɛbɛ an ka jamana ye jamanaba ye siya bɛɛ bɛ an ka jamana kɔnɔna la bɛn minnu bɛ siya minnu ni ɲɔgɔn cɛ jamana Mali yɛrɛ sigilen b'o de kan o kuma cɛjugu min filɛ nin ye n'an ko k'an b'a to yen ka tɛmɛ man kosɛbɛ gouvernement ka ci kɔnɔna la an ye a yira k'a fɔ faransi nin t'u ka baara fɔlɔ ye an bɛɛ miiri bɛ la k'a fɔ u ye waleya cɛjugu minnu kɛ Rwanda jamana kɔnɔ n'u nana ni Tutsi olu ka siya dɔ bɛ ko Tutsi n'u nana ni Tutsi caman cɛ fagali ye fɛn bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko faransi nɔ b'a bolo kosɛbɛ an y'a fɔ fana ko an sɔmin'u la k'a fɔ o ko de b'u kɔnɔ o de la u ka ambassadeur mun bɛ yan a y'o bɔ ka bɔ o gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a filanan ye mun ye u ka radio so n'u ka télé dɔ tun bɛ sira n'o ye France 24 ni RFI an y'olu fana datugu parce que an tɛ se ka to cogo si la ka mɔgɔ to yen k'a fɔ k'a bɛna ni siyako kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an kisi o ma siyako kɛlɛ fitinin min b'an ka jamana kɔnɔ nin n'i y'a jateminɛ an yɛrɛ ka jateminɛ ye mun ye olu yɛrɛ de b'o kɔfɛ kosɛbɛ groupe terroriste minnu b'o la u kelen tɛ bɛ olu manipulelen don mais jamana dɔw bɛ mun b'u kɔfɛ ka Ala k'an kisi ka taa ni an ka jamana ye siyako kɛlɛ kɔnɔna la gouvernement yɛrɛ ka baara fanba dɔ ye mun ye ka siyako kɛlɛ k'o ban an ka jamana kɔnɔna la o de la ministère dɔ bɛ yen n'a fɔra ko ministère de la réconciliation nationale o y'u ka baara fanba dɔ ye maliyɛn bɛɛ k'i miiri to a la an bɛɛ ka wuli k'an cɛsiri an kana sɔn cogo si la jugu k'an nɛgɛ ka taa n'an ye siyako kɛlɛ nin kan an ka jamana kɔnɔ siyako kɛlɛ tɛ yen maliyɛn bɛɛ ye kelen an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la wa furu bɛ siya bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an sinsinna yɔrɔ min kan kosɛbɛ an fɔ faransi u ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Emmanuel Macron waleya dɔw b'a la o waleya fɔlɔ mun ye o ye jɔnmaya ko ye hali bi jɔnmaya ko de bɛ a hakili kɔnɔna la a filanan ye mun ye a bolo ko anw ye denw ye an tɛ jɔnmaya tile la an t'a denw fana ye an y'o de fɔ a ye fo ka bɔ o ba kunna an y'a fɔ fana il faut que bɛɛ ka bi kunna k'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka kɛ cɛ Mali fɛ ka tɛmɛ maliyɛnw yɛrɛ kan an bɛ se ka an sinsin de kan kosɛbɛ jamana minnu bɛ ɲɔgɔn ma an b'a fɔ ko u ka an filɛ nin an bɛ an ka gɛlɛya kɔnɔna la mɔgɔ minnu tɛ fɛ k'an dɛmɛ an bɛ se k'o faamuya mais n'an fana ye fɛɛrɛ tigɛ k'a fɔ k'an b'an yɛrɛ dɛmɛ an yɛrɛ ka cogoya kɔnɔna la il faut que mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ fo ka maliyɛnw bonya ka Mali autorités fana bonya n'a fɔ an fana bɛ tubabu kan cogo min na tuma si t'a ye k'a fɔ ko Mali autorités bɛ bɔ ka faransi autorités tɔgɔ binkanni de bɛ kɛla an kan il faut que mɔgɔw k'o bolo kɔnɔ mais an bɛ période min fana la il faut que maliyɛn bɛɛ fana k'i bolo di ɲɔgɔn ma ko maliyɛn bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka taa dɔn ko nin ye ne denkɛ ministre de l'administration territoriale Ablaye den min ka taa dɔn ko n'a kalanna ka ɲɛ kosɛbɛ n'a bɛ ko dɔn hakilinaw ka taa dɔn ko a b'a bolo doctorat de b'a bolo n ka taa dɔn k'a fɔ k'a barika da parce que min don a y'a sɔrɔ sinji de la a fa bɛ ten a mɔkɛ bɛ ten a bɛ baara min kɛ n ka taa dɔn a b'a ɲɛdɔn a tɛ don kalako mɔgɔ fɛ donc Ablaye kelen n ka taa dɔn n'an y'a fɔ k'a barika da k'a fa ye n ka taa dɔn ko a bɛ baara min na hali bi a ka continuer parce que diɲɛlatigɛ ye nin de ye a y'a yira maliyɛnw na k'a fɔ n ka taa dɔn nin ko min bɛ kɛ n ka taa dɔn hakilina min Macron y'a ta ka jamanadenw de bila ɲɔgɔn na pour que an ka se ka ɲɔgɔn masi ban o kɔnɔna na i y'a jateminɛ k'a fɔ premier ministre ye Tabithalu mɔgɔw rencontré o rassuré ka donc so n ka l'ancien ministre Amadou Toumani Touré o de y'a ɲɛmaa ye o taara Abuso donc o kumana ka donc n ye Ali Nuhu Jalo yɛrɛ ye ka mɔgɔ caman ye
donc bi nga donc kan ka fɛn o fɛn kɛ a kan ka yira jamanadenw na ko fila bɛɛ tɛ terroriste parce que a ma f'i ye n ka ko bozo dɔ sɔrɔla la wa an ka dɔgɔnɔw y'o siri n ka donc maintenant le problème c'est que o ko o y'a siri tuma min ka taa a kulela n ka donc ko ale tɛ k'ale ye bozo de ye donc ko n ka munna e nana bozo kan k'a fɔ k'i bɛna dɔgɔnɔ kɛlɛ k'o bɛ kɛ cogo min k'o nana dugu la n ka k'a fɔ n ka ko ale ka fara a kan n'ale tun ma taa o b'ale fa donc o ka kɛ ala n'a kira kama n ka o k'ale to yen n ka ale ye bozo de ye n ka donc ale tɛ se ka dɔgɔnɔ faga a tɛ se ka dɔgɔnɔ joli dɛ donc o y'a ta n ka k'a lajɛ ko ala y'i kunna diya n ka donc a taara ten a ko k'ale kɔni bɛ taa donc o y'a bila n ka ka taa ten donc n'i ye jateminɛ kɛ n ka dɔn ko sinankunya ni n ka adamadenya bɛ ban aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɛnba ye parce que min don n ka donc ça veut dire n ka bozo halala dɔgɔnɔ halala n ka taa o t'o kɛ ɲɔgɔn kan donc adamadenya min dilanlen don n ka mɔgɔ bɛ fɛ k'o de tiɲɛ fulaw nka ne ye jateminɛ kɛ nka anw ka dɔgɔnɔ dugu la nka fulakan de bɛ fɔ anw bɛ fulakan de fɔ dɔgɔnɔ tilankɛ bɛɛ bɛ nka dɔn ko fulakan na mɛ k'a fɔ ko bi k'o sera ɲɔgɔn ma baara lankolon min kɛra centre kɔnɔ ka jamana ci nka dɔn ko fanga tɛmɛlenw kan nka dɔn ka baara kɛ nka ka maaw bila ɲɔgɔn na ka marifa di dɔw ma nka ka fɛn dɔw di dɔw ma nka ka kɛlɛ kɛ bi nka dɔn ko pour que nin ko in ka se dugudenw ka fɛn bɛɛ kɛ u kana se k'u ka sɛnɛ kɛ ka dugudenw bila ɲɔgɔn na o de na ni nin jamana ye o don n y'a fɔ maliyɛnw ye ko n'a ye Ibrim Boubacar Keïta ta an bɛ joli fɔlɔ o fɔkun de tun ye nin ye mais o don m'an faamuya parce que ala ye ci d'anw ma a mɛnna an k'a fɔ jamanadenw t'a faamuya n'an k'an bɛ ci fɔ n ka jate a bɛ digi o la mais o k'a to an ka ci fɔ parce que déjà n ka dɔn ni cira i b'a fɔ donc o kɔnɔna de la n ka dɔn nin kɛra an bɛ dugawu kɛ n ka dɔn ala ka jamana basigi fura bɛɛ tɛ terroriste ye dɔgɔnɔ bɛɛ tɛ terroriste ye bamanan bɛɛ tɛ terroriste ye mais dɔw de b'a kɔnɔ ni den kɛra terroriste i kan k'a minɛ de ka bɔ yen donc e tɛ se ka kɛ terroriste k'a fɔ k'i b'a sago fila o fila ka n'o bɛ terroriste ka fila tɔw de kan k'a dénoncer k'a dɔn dɔgɔnɔ n'a b'a ko la ka dɔgɔnɔ tɔw de kan k'a dénoncer n'a ma k'i ten ka dɔn kɛlɛ in tɛ ban mais min don diinɛ t'a fɔ maa si k'i ka bin walimuso kan diinɛ t'a fɔ maa si k'i ka wale n ka nafolo jeni diinɛ t'a f'i ye k'i kan ka nin kɛ n'i ye jateminɛ kɛ n ka donc an y'o de fɔ an ka kalan ma taa kuranna na yɔrɔ jan an ye duguma kalan de kɛ an ye san 3 san 4 de k'a la donc ka kuranna kalan ka sani an ka taa école kɔnɔna na a kuru kan da an ka donc hali bi n ka karamɔgɔ bɛ yen n ka taa a bɛ dugawu k'an ye donc o kɔnɔna de la n ka donc an y'a jateminɛ ka taa fɛn dɔw fɔra an ye waajuli sen na ka da kan k'a fɔ paix et salut sur le prophète tun bɛ donna Maka don min Maka jɔsɔnnaw de tun bɛ yen olu tɛ seli ka taa jɔsɔnnaw de tun bɛ yen donc n'o y'i minɛ ka taa o b'i ka maaya de ban Maka a taalen ka taa donc ka dɔnniyaw ta ka hakilinaw ta et que prophète le paix sur lui ka donc a fɔra ka donc ala y'a fɔ a ye ka taa k'i kalan k'i ka kalan kɛ ka kodɔn k'a fɔ ka taa kodɔn ka n'a ka taa ɲini yɔrɔ yɔrɔ ka taa i ko kɛ kalan nalen ka taa kodɔn nalen a y'i to a ka mɔgɔw ma ka taa donc silamɛya nana ka wara ka se yɔrɔ dɔ la o y'i kanto ma ka taa ko a ka taa donc jɔsɔnnaw ka taa maa min bɛ yen ka taa kerecɛnw o bɛɛ fɔlɔla ka siran ala ye n ka ci jigin a ye k'a fɔ a ye ko a fɔ i ka mantonw ye o kana se ninnu ma o kana se n ka jɔsɔnnaw ma o kana se n ka donc kerecɛnw ma o de la n ka donc ka wajibi kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ maa o maa n'i sera kerecɛnw ma maa o maa n'i sera jɔsɔnnaw ma i t'an dɔ ye donc bi a ma fɔ maa si ye ko parce que n ka donc ko i tɛ seli ou i bɛ seli ko dɔ ka taa dɔ minɛ ka dɔ faga i ka dɔ ka nafolo jeni i ka dɔ minɛ ka kantigɛ i ka bi kabilaw ka taa donc ça veut dire kɛlɛ tilankɛ bɛɛ anw ka yɔrɔ la kabilaw de bɛ faga la bi dɔnnikɛlaw karamɔgɔbaw de bɛ faga la fula karamɔgɔw de bɛ faga la dɔgɔnɔ karamɔgɔw de bɛ faga la dugutigiw de bɛ faga la fula dugutigiw de bɛ faga la dɔgɔnɔ dugutigiw de bɛ faga la o tɛ se ka expliquer mais an bɛ min fɔ jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan maa o maa ka taa n'o b'o tiɲɛni kɛ an k'a fura ka bɔ an kɔrɔ parce que ni bana tɛ maa bɛ se ka adamaden da ka kantigɛ cogo di ala ko e ma ni don i kana bɔ n'i y'a k'i k'a suya donc an bɛ se ka min fɔ hali bi ala ka sabali lase Mali kɔnɔ ala ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ala ka hakilinaw di an b'a ɲini an ka karamɔgɔba ninnu fɛ ka taa misiri kɔnɔ ka taa bɛɛ ka dugawu kɛ pour que jamana in ka se ka basigi maa dɔw bɛ anw tigɛlen b'olu la aussi olu ka surun ala la an b'a ɲini o fɛ ka taa bɛɛ ka dugawu kɛ Allah subhanahu wa ta'ala k'a deli a k'o de ka di ale ye k'an k'a deli ala an b'i deli ka ala yara i ka hinɛ jamana na. Hamza ni kutuba ta ko sabanan ye an y'a ye k'a fɔ mandat d'arrêt kɔni national international o dalen don an ka minisiri kɔrɔ dɔw kan
i n'a fɔ Bubu Sise, Tiɲɛna Ibɛri Kulubali, Mamadu Igor Jawara ani maa tɔw. Ayiwa n'o tɔgɔ e ye mun faamuya ni mandat ko in na? N b'i fo k'i barika da n'i y'a ye tile fila na n ka taa justice ye baara dɔw daminɛ mandat dara mɔgɔw kan ka donc a filanan de ye nin n'i y'a fɔ a filanan ye n'i hakili b'a la maa dɔw minɛna ka don bɛrɛ kɔnɔ généraux b'a la militaires b'a la colonels b'a la non coup d'état ko tɛ nka donc ce qu'on appelle la loi de programmation militaire n'i hakili b'a la k'o ka ca i kunna mɛ n ka taa a ma jɛ donc olu minɛlen ka don bɛnba ani tɔw k'a fɔ ko dossier tɔw min ka donc instruction na maa dɔw welela ko ka taa cour suprême na u ka taa o yɛrɛ présenter o don Mahamani tɔgɔ fɔra la le général Mahamani o don ministre wɛrɛ fɔra la ni olu fila bɛ Bamako yan n'o ministre bɛ Bamako yan ani Mahamani bɛ Bamako olu taara néanmoins ka donc olu ka so maa dama ɲinina ko ka na o présenter n'o ye Bubu Sise n'o ye Tiɲɛna Ibɛri ye n'o ye Babaliba ye a naani na ka donc o ye jɔn ye tuguni Mamadu Igor Jara fila ye ne den ne yɛrɛ dɔ yan su ka ko dugu ka jɛ Igor ye n den ye bi ale yɛrɛ promotion sɔrɔ a bɛ taa la donc banque wɛrɛ y'a ta an ka jamana kɔ kan n kɔni ma tigɛ ale la komi ma tigɛ fɛnkɛ la cogo min comment il s'appelle Mamani na mais néanmoins o welelen don k'a fɔ ko ka na ka donc ko mandat dara ninnu kan diɲɛlatigɛ don ne kɔni ma tigɛ Igor la parce que n bɛ Igor dɔn mais n tɛ Bubu dɔn dɛ parce que pour que ka mɔgɔ défend ka taa donc i b'a fɔ donc n'i b'a dɔn de mais n bɛ Igor dɔn n den don n b'a dɔn baarakɛla don k'a fɔ a sen bɛ se ka sɔrɔ fɛn nɔgɔlen na jamana kan an y'a lamara cogo min an y'a éduquer cogo min a ka gɛlɛn mais kuma ye kuma de ye n'o tɛ Igor ye n woloden de ye mais n ma tigɛ a la parce que don min ka taa donc Igor fa a ba ka taa donc o tun bɛ a mamuso ka taa donc o tun bɛ comment on appelle donc plongé a taara o lajɛ de a nalen a ka sɔrɔ ka avion ta ka taa ni avion bin n'a ye n'a tora ne n'a fa tora ɲɔgɔn bolo jusqu'à 23 heures sanni ka taa aéroport donc n woloden don n don de bɛ donc ne den lamɔna cogo min n ma da la mais min don justice n t'a défend ka tɔw mais hali bi n ka dugawu b'a ye ala k'a ɲuman bɔ a la o ye n den ka yɔrɔ ye parce que n'i y'a fɔ k'i den bɛ kungo la ka taa donc i yɛrɛ bɛ jɔ général ka Mahamani n y'o dɔn danbe ni hɔrɔnya ni halalaya la ale de douane kɛ douane ale de c'est-à-dire transition waati la ale de douane jɔ dans la transparence ka haramuya an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye tiɲɛ dɔw la yira ne la ka taa donc armée kɔnɔna na appel d'offre dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ yen o tun ka surun anw na ATT la n'olu nana n'o ka papier ni papier ma ɲi ka taa Mahamani b'a fɔ n ka donc o marché tɛ d'u ma an ye séminaire dɔ kɛ an terikɛ dɔ tun bɛ fɛ ka makan ka taa wari la o ko k'a bɛ wari d'a ma ko n ka taa ka taa mɔgɔ ka nafolo minɛ Mahamani n'a donna bureau kɔnɔ ka taa donc i bɛ taa sɔrɔ ka taa donc a b'a ka tenue bɔ k'a bila ka taa a bɛ seli ala ko mɔgɔ don a bɛ ala ko dɔn e n ka taa dossier kelen tɛ si a ka tabali kan baara ka d'a ye il s'impose n bɛ dugawu kɛ n ka taa Mahamani aussi ala de b'a dɔn k'a fɔ kari kariya ka don o la gɛlɛya b'a kɔnɔna na mais n tɛ Igor dɔn n tɛ fɛn ka dɔn comment il s'appelle Tiɲɛna dɔn n tɛ n ka taa donc a tɔgɔ fɔ Bubu dɔn parce que n'i y'a fɔ ko n t'o dɔn an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ten Igor Mahamani b'o dɔn mais bi mandat dalen b'o de kan mais n b'a kalama aussi n ka taa donc o bɛ baara min kɛra au niveau des radios et des télés o ye billet d'avion dɔw ci n ka taa ka na fɔ Bamako pour que n ka taa donc journaliste dɔw ka se ka taa o ko interviewer olu kan ka se Côte d'Ivoire normalement bi pour que ka to ka hakilina dɔw ta mais ne ko fana o bɛɛ ka kɛ maintenant o tɛna wa ayi comme mandat d'arrêt international tɛ exécuté Côte d'Ivoire tɛna exécuté parce que fɛn caman bɛ yen
mandat d'arrêt international dara jongore kan no Ibrahim Boubacar ke dey abi Côte d'Ivoire ngata dongo blale no bana business be bi Côte d'Ivoire so jora Côte d'Ivoire baraw be kela kan nafolo bla kan Bamako ya ka mo monter ci kwa dola pour que ça ngata gouvernement limpi ni e jatimene ka anye fendo intercepter en son temps a farko gouvernement ti ka teme 10 jours kan Alassane yere nenni ke ko ale ta donc ko ijo jumene be ngata donc en bla la sala de ko yimbe kera fuka na ale ka mako na ale akula bi ngata ngakla o le négociation na o ya dan le kunu kelemi o mana no kele ngata donc solution bi nana pour que be ka saka soro ngata ngana kele ke nyofe donc mandat min dara donc dans les jours à venir hakina to me be fois konnana mais ni do ngata donc John Bora Jonah Libert Bora aya yira ka fama ko lui les serré comme il dara ale kan ngata donc kale barake jer bobo bora ka plaider ko ale ngata donc depuis ngata donc ministère des mines na foka sebi ale baraw barake mali tanyedo ale ma deli ka bara nolenke ale dalen bala ka fama ta ko be fora ale ma donc ngata donc ale notal donc anyo de fo on no bala on notala o kan na ngata kana malien ga justice la mais ni justice e mi fo amba ngata o de jeti me ngata ka hakina on ta ngata donc baraw wasaka ke mbesi ka mi fo dossier na woni parce que dossier be devant critical bolo ntazo ni dobe bolo ka faraka aywa ko ne jabili ko kulu sendala aywa tena ere jabili ke bu sefuna jabili ke aywa na ko ngo kana doro usiku fo fere mali kwa tuko to yawu ta de oto bara diru de biya ma ko ndisaka tika jamana jara chocho mati yini ala fe ngata donc ka genge ka boka jamana na kale mo bodi kale kumda kale ta ka fer ngela dala kale taro de ka to ma mo yodo ko kale be sigi na kana kale mna ka fer do da ko ina ko da tira ga ka to ya mta be tele ta be sigi tele fla ka kele a be sigi awa ni za ta melen do le to ka sigi na ko kiris ka mo da wili mal dem kundu dem biya uje no biya o burana ko biya kana kana laje awa se ka gula kuna foni da soro buranga be soni mo na te soni mo foi mafuyo fula ku no nyinga ngupana atula ka bode mo dia fana tamashe do ayo no to ka amitani fami ana kunu emsen kwere pe kura ale ko bangera kuna sinte ndizo mercredi o bangera nto anyema ya kume mamu ba mi anyema ya be mami mbolo ode ko nimba sidibe jaina maudu bachi fem bachidi maudu bachidi ani maître bachidi modo sidibe konimba kone sidibe madame Sikat so ani do fana be afil borot durna to ko lukum be pojam ga kunu ayo no to ko segmal sisugo wala ye anga sinyamsi wala anga sinyamsi mo bola mais nous to go efsaka est-ce que les efsan ko ere nitu afanga dogale anga mo fla lame nga so nga commentaire ke anga da men ka kuma fo ka jeya mun kera akera janfa chama deka nunu jafar nyara ka tan sira fe parce que on yere janfara kere fe mo fe andara mununa kambeta kaduma kanga kuma nyoya nyemoya ta kaduma o chekulu ante nambara kala de semasi de kuyijo keneka yube kene muka nyebula unu nyemogo ne ba kunu kuma de ni kunu kuma il faut pas que anga munumunu autour du pot mamudi ko naka jama awye munke malila anyaye ayambla yoromi malikola anyaye ayanga kelese ko tuwoni anyaye awbe jemu kono o jedi yambla kono na fili kono bi yalo niko ko mamudiko do ba ko ala kodo mamudiko anga place de l'indépendance là amata ala kola ide atara maliko de la donc amba juger maliko de la alma min côté dina côté kurane côté mais malila ambe sira ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ o de y'a kɛ tiɲɛlikɛlaw tɛ siran ne kun t'a fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais o ye ne yɛrɛ sɔn ye o ni m'o kɛ ala bɛ ɲininka n b'u tɔgɔ fɔ
foyi tɛ dilan bɛn kɔ denmisɛnnin yɛrɛ hakilina de don n'o tɛ jɛkulu tɛ o mɔgɔw bɔra yɔrɔw de la ka na jɛkulu u b'u ka jɛkulu kɔnɔ mɛ u nana hakilina dɔ de nɔfɛ o hakilina o de ye bɛɛ y'a faamu ko jamana sera yɔrɔ dɔ ye an ka kuma sisan an ka ɲinɛ an yɛrɛkun kɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka jamana in kumabɔ cogo min k'a bɔ a ka gɛlɛyaw ni degun kɔnɔ ka se ka jamanadenw ka jigiya sigi k'a d'u ma hali n'i ma hɛrɛ don i ka hɛrɛ jigi o bɛ sɔrɔ mun fɛ kow ɲɛnabɔ ni tiɲɛ kan denmisɛnnin y'o hakilina mɛ hakilina ani taabolo ni tɛmɛsiraw souvent o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a kuma nɔfɛ an bɛ continuer ne bolo n'an fɛn o fɛn nana maliko de kama taacogo t'an si la tugun an bɛ to yen inchallah n'an nana ko jamana in nafa an yɛrɛkun tɛ dɛ an bɛ to denmisɛnnin n'an na si n'importe qui an k'a to parce que ko bɛ nalen 2022 ni tiɲɛ ni ala ye maliyɛnw da kunnadiya kama u bɛ tiɲɛ ta ka mali baara n'a ye nka ni ala y'u da fɛn wɛrɛ kama ala k'an kisi o ma o tuma o bɛ tugu ni mana ne bɛ bɔ kuma la i ko b'a la salala o kɔnɔ aw bɛ yafa Karim ye corruption kɛ yɔrɔ jɔ a surfacturation kɛ min a dalu bɛ min c'est comme wagati min anw bɛ Sumayila tan caman bɔra Sumayila ye suɲɛni kɛ a ye nin kɛ CMD an ka dalu bɛ min n'a dalu tɛ yen ka mɔgɔ jalaki tɛ yen o ye juguya ye ala k'an kisi juguya ma ça c'est la méchanceté ça c'est la haine c'est pas le i tɛ mɔgɔ fɛ cogo cogo a ma mun kɛ kana da la ko ni kuma min ye k'a fɔ Assimi Goïta ani CNSP bɛɛ ya ko an b'a dɔn Buwa ka fanga min binna Karim n'a nɔfɛmɔgɔw u tun ye marché di kɛrɛnkɛrɛnyala gilet pare-balles armés de près de 40 milliards chinois minɛnw a bali hali gabakuru b'a sɔgɔ kuma bɛ marifa ma. Prétend lutter contre l'instrumentalisation de la justice. Toi qui prétends lutter contre l'instrumentalisation de l'administration. Toi une sanction quoi. Mais yani Karim ka bɔ yen Karim marché gré à gré armé kɔnɔ 40 milliards a matériel ma se kana bi ko crédité 40 milliards te wa bolila kati rasa est partout CNSP tout là les 4 commerçants marché gré à gré 40 milliards pour l'armement imam tiko ko plein de cartons au plein de cartons de ka utiliser ngo Goïta bo di kono ikrobena moi je demande Mackenzie CNC te ko what adema le parti qui a plus volé au Mali. L'Adema, le parti qui nous a appris à voler plus rapidement que Moussa Traoré. L'Adema, le parti qui nous a rendu plus affamés. L'Adema, le parti qui nous a le plus privé d'offres. Faka Kalajo, Pen Capital, Ka Alpha Franc, Pensi Marsi, la Malien Bekay. Pen Capital. Pourquoi le gouvernement il va ni Taribou la Mali Kono, il t'a noyé. Donc sur 5 objectifs, il a reçu 3 contre 2. Vous voyez mon équerre. Nous devons les aw bolo bonaye façon kodo ambeka impodo na mai avec boy nous présumons que Boubou est un menteur, Boubou est un populiste, Boubou est un démagogue, Boubou est un incompétent, Boubou est un ministre laxiste, Boubou est un ministre calamité, terrible, une catastrophe pour le Mali. Mais Arasta Bilamo, Boubou, je vais t'éduquer dans le sens du patriotisme. Oui, je vais t'éduquer à bien gérer mon denier public. Je vais t'éduquer à respecter les lois de ce pays. Je vais t'éduquer à faire la part entre tes parents et l'État. Car t'as une clé à autre chien parce que comment un homme peut être fier. Comment me sait qu'à faire tout le vie toujours possible. Comment nous allons sauter à Mali Kono. Donc, Dieu me sait qu'il dit aujourd'hui. Quand il y a un demandant la France soin. Où est la dignité, la décence, l'honneur? Mais était fait en forêt. En gaflana la main. Chers jeunes du M5 RFP, nous avons eu le plaisir, une forte délégation de 10 personnes du comité stratégique du M5 RFP, de vous rencontrer aujourd'hui. L'objectif de cette rencontre, c'était de vous écouter, de vous dire toute la considération
du comité stratégique du M5 RFP pour les jeunes. Parce que c'est vous, nos combattants. C'est vous qui êtes sur le terrain. C'est certains d'entre vous qui sont morts. D'autres sont blessés. D'autres sont encore dans les hôpitaux. Et nous rentrons dans une phase décisive de notre combat. Et en cette période, les soldats que vous êtes, vous devez être mobilisés à 100%. Le comité stratégique nous a donc chargé de vous dire qu'il compte sur la jeunesse. Deuxièmement, vous avez demandé que désormais, au sein du comité stratégique, en dehors, en plus des jeunes qui siègent au nom de leur organisation, vous souhaiterez avoir 2 ou 3 représentants qui vont siéger escalité, qui vont vous rendre compte tous les jours, immédiatement après les réunions, des décisions. Vous nous avez soumis d'autres questions qui ont un caractère stratégique, je ne voudrais pas les rendre publiques ici, avant de les soumettre au comité stratégique. En tout état de cause, le comité stratégique sera très attentif à toutes vos doléances. Et dès demain, vos doléances seront examinées et certainement dès demain ou plus tard mardi, la suite sera rendue publique à une réunion avec vous, pas des délégués dûment mandatés par le comité stratégique. Je voudrais vous dire encore que ce combat, c'est un combat de génération. Ceux qui sont à la tête de ce mouvement, la plupart, c'est des hommes de plus de 60 ans. Donc, ce combat, s'il a abouti, c'est pour vous, vos petits frères, vos petites sœurs. Donc, c'est pour votre génération. Merci. C'est pour cela que nous vous demandons de faire en sorte que chacun joue sa partition. Le comité stratégique a un rôle de conception et d'orientation. La jeunesse a un rôle de mobilisation, de mise en œuvre des décisions. Parce qu'en vérité, l'outil de décision du comité stratégique, c'est vous. Quelles que soient les décisions que le comité stratégique va prendre, si vous n'êtes pas là pour les mettre en œuvre, ça n'ira nulle part. Les grandes manifestations, les manifestations qui ont fait trembler le monde entier, qui ont fait trembler le pouvoir en place, qui ont fait venir des chefs d'État, qui ont fait venir des délégations, ces manifestations monstres, c'était surtout l'œuvre de la jeunesse que vous êtes. Et donc, nous ne trompons pas de combat, nous ne nous trompons pas d'adversaire, nous ne nous trompons pas de rôle de chacun. Ce combat ne peut aller nulle part sans l'engagement des jeunes. Et donc, on a une claire conscience de votre rôle. Et vous pouvez compter sur nous. Nous voulons qu'il y ait une compréhension totale entre nous jusqu'au bout. Voilà le message que j'ai été chargé de vous transmettre. Comité stratégique est mon temps de désigner. Quand la jeunesse a rencontré, parce qu'en bas donc, quel est atese ka ta yɔrɔ sini jeunesse min jɔ comité stratégique an bɛ hakili jagabo ka hakili falen mais décision min bɛ ta ni jeunesse min jɔ ka lawaleya a bɛ to kuma fu de donc an b'a dɔn kɛlɛkɛcɛw les soldats les fantassins les hommes de terrain ça c'est la jeunesse. Ni tun y'a ye bi ne ma kɛ baara tun bɛ kɛla hakili jigi a dɔn ni ala sɔnna waati caman an bɛ hakili jigiw kɛ pour que mɔgɔ kana ɲina i ye min fɔ comité kura ko a sigina fɛn kelen dɔrɔn de ye n tɔgɔ n ye n kɔrɔkɛ Modibo Sidibe y'a parce que pour moi bonya min bi Modibo kan Maliyɛnw bɛ Modibo bonya cogo min Modibo tun man kan ka ye ne ka ye cogo la parce que comme ne ni bɔra an na ɲɔgɔn ye ne ni ale ka kuma a tun man kan ka ye cogoya parce que aujourd'hui n'i ye jateminɛ kɛ
ale bɛ se ka kɛ pôle de rassemblement ye donc ni hakili b'a la a ka congrès la n ye kuma ta n y'a f'a ye a ka hakili to a yɛrɛ la ko dɔw bɛ a kana don o kɔnɔ a ka mɔgɔ ye n wele k'a fɔ ko n y'a fɔ hakilina jumɛn na n ko n'a y'a ɲini n ka ka kuma dɔ min n ka dɔn an bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ kuma n ko parce que politique ye min ye kana to mɔgɔ dɔw k'i pousser o ka fɛn dɔ kɛ c'est vrai que pour moi bi a teri ye n ka madame Si Kayatu So ye c'est que Modibo ye min ye madame Si Kayatu So ma ye donc a kɛra cogo cogo bɔra kabila la bi n'a fɔra ko capitaine den Mali bɛɛ b'a dɔn c'est vrai que madame Si Kayatu aussi n ka poste directeur den n'a fɔra n ka dɔn mɔgɔ b'a dɔn mais gɛlɛya min kɛra kɔnɔna na c'est que o taara maa dɔw de nɔfɛ o maaw ma deli ka dɔrɔmɛ kɛ n ka fila ye n'i y'o jamana o jamana na n'i y'o ye Koniba Sidiki bɛɛ ka ɲininkajɔ de Koniba ye gouvernement sigi waati n ka Choguel ye Koniba wele k'a fɔ n ka ko on va te créer n ka le ministère de la lutte contre la corruption k'a bɛ d'i ma Koniba ko ka dɔn empoisonné don a boli la o Koniba kelen de b'a fɔ ko bi ko corruption ma kɛlɛ maa bɛ se ka kɛlɛ kɛ yɛrɛ bɔ wa Koniba bɛ cogo min jɔn de ye Koniba ye a yɛrɛ bɛ cogo di ne bɛ t'o to yen ne t'o fɔ antenne na mɔgɔ k'a ɲini k'a dɔn maa min n'a delila ka dɔn ko la solution ka sɔrɔ a la n ye n den dɔ ye n ka kunsigi jan b'a kan n y'a ye n ka taa dɔn ko kɛnɛ kan n'o bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan n ka taa kɛnɛ tɛ kɛnɛ barakama ye a taara fɛn o fɛn na tiɲɛna a tugula Sumayila ka a bɔnna a taara yɔrɔ o yɔrɔ Ala bɛ barika bɔ o ko la donc ni barika bannen dɔw bɛ ko dɔw la ni e Modibo y'i yɛrɛ sɔrɔ a la n ka taa ko bɛ kɛ ko barika ban de ye n ka taa dɔn Mamudu bɛ sɔrɔ yɔrɔ da don a la donc o de ye ne tɔgɔ ko la n'o tɛ ninnu mɔgɔ tɔ min bɛ a kɛra don min aussi mercredi n'o bɛ ko dɔn n ka taa mercredi n ka taa ko tɛ lancer jateminɛ kɛra k'a fɔ nin bɛɛ la o bɛ kuma jumɛn de la o bɛ mun de nɔfɛ o bɛ hakilina jumɛn de nɔfɛ kɛlɛ fɔlɔ ka taa o k'a fɔ dɔrɔn ka taa parce que ko Choguel ko k'a tɛ bɔ ɲɛmaaya la n'o y'o fɔ maa ye n'i tɛ kɛlɛ kɛ ni instrument ye fɛn ye k'i b'a ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ko k'i kɛlɛ n'a ye filanan ye jumɛn o kumana yan o ye réunion kɛ entre eux k'a daminɛ ka taa donc vers 16h fo ka se 23h ma o ko k'o bɛnna o bɔra ɲɛ ka donc o kelen ka taa o ye ɲɛmaaya ta k'a di maa min ma n'o ye bi n ka taa donc Koniba ye n y'o ye n ka taa journaux indépendants ani journal tɔw kɔnɔna na pour ka se ka kɛlɛ activer o Koniba in suspendra M5 fɛ bi n'an ye jateminɛ kɛ n ka taa donc n'an kan bɛ kuma tiɲɛ fɔ est-ce que ninnu tuma dɔ la kɛlɛ nana ka se yɔrɔ est-ce que o tun bɛ na réunion na wa Ala de y'anw seere ye n bɛ se ka min fɔ ninnu tun tɛna réunion parce que ko dɔ tun kɛra bɛɛ tun jigi tigɛ na ka taa fɔ Choguel kelen de tora n'a jigi tun ma tigɛ ani denmisɛnninw tun bɛ kuma réunion tun bɛ kɛ mɔgɔ 5 de bɛ sɔrɔ ka taa réunion na ko nana ka se yɔrɔ dɔ la madame Si Kayatu So Choguel nommé ka kɛ premier ministre ye a fɔra ko madame Si Kayatu So ka intérim assuré madame Si ko ni plein pouvoir tɛ ale t'a la a ye lettre kɛ ka démissionner o ka maa dɔ ka taa donc n'o ye Traoré ye bi n'o de ye vice président ye o de ye ɲɛmaaya ta Cheikh Oumar a ka ca ne depuis kɛlɛ banna Cheikh Oumar yɛrɛ ma se kɛlɛ kan ale ye ko ban mais nin bɛɛ la mouvement M5 yɛrɛ sigila cogo di il est important an ka hakilina di maliyɛnw ma u ka ko dɔ faamuya M5 sigila kulu 3 de kan guwakulu 3 guwakulu fɔlɔ o ye front Sumayila ka front ni Sumayila i bɛ kɛ ka Sumayila ka élection truquée an ko an ma sɔn e yɛrɛ tun bɛ wele a réunion na e yɛrɛ tun bɛ taa a ko bɛɛ la donc o front min tora ka taa Sumayila ni mɔgɔ o mɔgɔ taara élection na parrainage yɛrɛ tun b'a kɔnɔ parrainage yɛrɛ sanna ka bɔ a kɔnɔ anw de continue ka kɛlɛ kɛ avec l'URD maa o maa ye Sumayila soutenir donc o kɛra guwakulu kumaba fɔlɔ ye filanan ka taa donc semasi mɔgɔw na semasi mɔgɔw o ye Dicko ka mɔgɔ ye
dugu kelen de wulila ka taa madame si k'a to so nɔfɛ fa ka so k'a fɔ k'a ka na ko Centrafrique muso min kɛra a bɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye n'o tɛ Diko de wulila ka taa a nɔfɛ so k'a ka na o ŋaniya an ka taa jusqu'à présent an kɔrɔmuso bɛ baara kɛ n'o de ye a hakili la k'a ka se ka kɛ premier ministre bi maa min bɛ ɲɛmaaya la n'o bɛ kulekule la n'o kumana Diko kan n'o ye Bacili ye kɔsa na i ye jateminɛ kɛ Bacili ni Diko de tun bɛ maka u ka yaala la a ye nin bɛɛ fɔ Diko ye mais Diko sɔnna an ka taa donc hali bi ka taa ale nɔfɛ mais n'i ye ko in jateminɛ baara min bɛ kɛla de Diko tɛgɛ de baara in jikɔrɔ madame si k'a to so Bacili maa min gɛnna M5 la n'o ye Koniba ye n'o ye n ka taa donc Cheikh Oumar ka taa donc olu bɛ n ka taa donc fɛngɛ bɔra la donc ninnu de farala ɲɔgɔn kan M5 ko tɛ jɔyɔrɔ kɛlɛ don Mali ko tɛ jɔyɔrɔ kɛlɛ don o jɔyɔrɔ kɛlɛ ne tun tɛ fɛ ka Modibo Sidibe sɔrɔ o de la Musola kan tɛ dɛ n kɔrɔ don n b'a bonya mais n tun tɛ fɛ ka Modibo sɔrɔ o kɛlɛ de la parce que bɛɛ da kan b'i bolo donc pour moi ni baara nana ka se yɔrɔ dɔ la Mali ko kɛlɛ don le moment où le Mali est attaqué terroristes b'an kan le moment où commerçants sont en veur les commerçants bi n ka taa donc maa min kɔfɛ n'o y'olu formé n'o ka nafolo b'olu bolo o bɛ penseli kɛra état bɛ fɛn bɛɛ dilan o commerçants bɛ farali kɛra bɛɛ hakili la ni embargo banna ko fɛn bɛɛ sɔrɔ bɛ nɔgɔya mais embargo banna o commerçants ban o bɛ ban hali ka fɛnw feere commerçants détaillants ma o tɛ facture ko ye les grossistes état bɛ n ka taa exonération de min ma olu de bɛ n ka taa jamana tereke la parce que n ka taa donc walemɔgɔ min bɛ kɔfɛla la nafolo b'olu de bolo ni bubu ta tɛ min bolo i b'a sɔrɔ cɛnna ta bɛ dɔ bolo ni min ta tɛ min bolo olu maa min ka taa ne nafolo b'u bolo Ibrahim Boubacar Keïta ni Karimu na ka mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ dilan les commerçants qu'ils ont préparés aux commerçants de pression kɛra Mali kan donc bi les opérateurs économiques préparés par l'ancien régime maintenant nin bɛɛ kɛra pour que futile ka wuli jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ pour que gɛlɛya ka se ka don fanga min bɛ yen ka taa ka se ka bin jɔn de bɛ Mali fanga binni fɛ bi an bɛ yɔrɔ min i bɛ se ka kɛ i tɛ Choguel fɛ bi an bɛ yɔrɔ min a bɛ se ka kɛ Choguel ko man di ye mais est ce que i bɛ Choguel lajɛ parce que a ka baara kɛta dɔn wa mais i bɛ Choguel lajɛ parce que Mali bɛ sauver la bi a mɔgɔ caman bɛ yen kuma kɔnɔna na a seginna ka bɔ k'an ye tubabuw gɛn a bɔra cɛ da la Koniba da la Koniba an bɛ tubabuw gɛn hali sini n'aw mɔkɛw aw ka somaw ye tubabuw ye a ye t'o nɔfɛ an ye tubabuw gɛn mais n'aw ka kɛlɛ de ye n ka taa ko aw ye Macron ko de la aw ka kɛlɛ ye n ka taa donc Mali ko tɛ aw ka kɛlɛ ye n ka taa Choguel ko de ye parce que Choguel man d'aw ye Choguel b'a da kan de bolo Choguel ninnu bɔra nord la ka na cogo min n'i y'a fɔ ko Choguel yɛrɛ k'a bɛ kɛ premier ministre ye don dɔ n ka taa tɛ d'a la n'i ko Assimi ma a n'a ka sɛgɛn k'a bɛ kɛ n ka taa président de la transition a tɛ d'a la mais bɛɛ da kan de ye da kan de ye je prends le cas de Alpha a terikɛ saba n ka taa donc don dɔ o bɔlen n ka taa donc fɛngɛ la cɛkɔrɔba dulɔminan dɔ y'o kunbɛn a ko aw saba cɛ la terikɛma saba wolo ko dɔ bɛ kɛ président ye fila ye ɲɔgɔn lajɛ o ko non n ka taa donc ko an kɔni tɛ dɔ y'i kan ko an kɔni tɛ fila y'i kan ka taa ko Alpha ko e de bɛ kɛ président Alpha ko k'ale bɛ kɛ président ye cogo di ça c'est à Kayi depuis ka jeunesse waati Ala nana ka Alpha kɛ président parce que n'i ye Alpha lajɛ il était militant de l'ADEMA il n'est même pas premier responsable wa Alpha de kɛra président de la République ni Ala ye min latigɛ min kɔ i bɛ kɛ n'o ye Choguel tɛ Ala latigɛ bi an bɛ yɔrɔ min maaw k'a faamuya k'a fɔ Mali ko don an ka bɔ yɛrɛ ko la an bɛ kuma o kuma fɔ an tɛ mɔgɔ viser ne ni an ye kuma dɔ fɔ o don ne ka taa digi la an ka taa caman na mais ne ka mɔgɔ ɲɛnama dɔw bɛ n ka taa o parti na n'o ye ADEMA ye ADEMA bɛɛ ni ne tɛ ɲɔgɔn na mais système ko don n ye question dama de pose n ko ma jɔn de ye école tiɲɛ Mali la parce que o don maa min bɛ ɲɛmaya la école karamɔgɔ don ADEMA de tun bɛ fanga la école karamɔgɔ don a muso ye école karamɔgɔ ye a fa ye n ka taa école karamɔgɔ ye Dukolo a yɛrɛ sɔnna k'a fɔ n ka taa ko école tiɲɛ n'ale a ma se ka ɲɛnabɔ
ngo jo ye corruption mali kono shweni ka bo les appels d'offres ngata ka bo 10 millions ka ta 250 millions jo de yake odo adema de to be fanga akera wati jo de santé tien folo ngata na makene ambeto be ta ko so de la clinique ko ka dai adai la jo ka wati adema jo de ngata asei ngata tla ka foka ka responsable be ka yoro soro asei la ka asei fir 500,000 300,000 adema Junde ngata dongo jamana ngata dambe na ka horonya la gushi nita a parti la iti ke ngata le plan doy aje madu ne ni prendre fo ne to ma machine ni donc 10 minutes ne ma machine ni pour conclure ne nya ye clé flana baraka bale o binene na ngata donc ay to ka Facebook la ka to le de mo ne ni ne kuma fo ko pour kwa nya fo mais hali chini politique kodo o yo min ke na manye ne ma karimu ga samara sire ma boli ngata ka muso wele ka de karimu ma karimu ga silbu ni mi yo ke ka ministre o yo lu kumbe ma be ba bara la flambeau do ma ba fabuye nga foli bay ami ñoko soro ngata donc jamana kele te ami ñoko soro donc ambe abla ga téléphone de ma clé awe ni ma clé sara ka do ambe ni ngal ke ka soga foli ke ngata ka bola parce que information to gacha ni ni ngal mba awe est-ce que mo be ibi numéro ala de tege 2029 74 78 ma KLP na KLP garfere be ma me bula ba di ma gadi atigi be di fere badala oui alors do no radele allo frère allo salam alaykum wa alaykum salam do bi ke moyna do bi gara do mangana frère ko o diala ni ba do ko Abdourahmane Traoré do Traoré awo ka wam dalay Traoré mbe ka tugo yoro ndo fosi sa mbe ka ka o yoro inda fafa na ko ka ko alpha no ka ga wakati la ko do ka na ke president men na mi fosi sa ka do to ta inda fa ka dam ne je ko fa ko mo cité mimi se ka ne ta mbwama parce que ala kuma kale ala de ko ale be faga di mo ba mo mi ale dia ba me la min kadai bon donc maintenant ni ala ka kele da binena il fara ala ka kele ke ba ko ka ala ka kele ke mais ni ko ki ba ala ka kele boama ibi re halaki asan ko ka be be si malika ba aba dia foro ni politicien munun be ku be si transition kama u ka do ka fo ni transition ba la ka kele na de mo sama de ni kena ku kuturu tira dem to no fara so mo ni ala ka kele da me ko ke be ala ka kele de da ibi re faka parce que ala si tu ala bi ala mo fo ko droga no to ko ma yoro da ba yoro merci beaucoup ay do ke jabara yi donc ambe foli dabla ambe foli dabla ngada donc adam ne ok ambe bala ko fo nam ne amba dimba me ambe ka fo ka barkada ba fanta Traoré ka fo ka barkada me mun jalonna ka fo ka barkada le matusi ka fo ka barkada ya fo fati bengal ka fo ka barkada onran mun dal ko nyaata asra ka fo ka barkada dabla sisogo bananga bula ka foli dama abetul demba fo ka fo ka barkada manam Traoré anga foli ba awa guita ko be fo ko barkada ni so wante ina bala madam nyako Fatmata Zara kana jigi anga so wala foli ba ka adamli ko fo sanogo amali amufu ka madame Diop Fatima Traoré fo ngata be trésor la agent payeur Salif ngata Traoré trésor la ngata donc payeur général la ngata donc ka foli be la so be la jelema ka assistant de police Salif Dambélé ngata ka fo ka Kayatou Cissé fo la sa nani foli ke hambe Moukhtar fo ngata donc no e policier anga chokorba do ngata donc de be morbo ka watela police follow de do ngata be bajala na ka demba ya ka foli ke ngata ka chokorba ya anyina ta ka do ka anye ka fo tar i Traoré ngata donc ki fo ki barkada ayo nyuma ya min ke jamana kono jamana jole mbodla donc ka doyen jakite fo ngata donc ka madame Traoré madame Touré ngata donc ko fo ko barkada Malik Diallo Adama Samake ka foli la se Bakar Marikoma ka foli la se Bouakar Koulibaly Karim Doumbia Keta ngata donc Bamako ngata Keta ki fo ki barkada banabaka wudo ka madame ka Hawa jakite fo Lafia Bugu ngata donc ka fo ka barkada
la fia ngata no atete ka jeli ke baye ngata donc kate flamma fo la fia Musa Sissoko Musa la fia ngata donc ne chikorba de ngata odo to be atete koro ngata oui la fia le vieux la ngata donc halibi abe fenga la ngata halibi amani ala ka do fra kan Musa yego ika wole la ngata ka Musa fo banamba ngata donc ale de ka kuma kay ni ngata donc ka fuka jama ga jeli ke ngata donc ka fuka ba Musa Sissoko abe Safiatou Diallo fo atete bugula ka Mamadou Cissé fo Hamdallah 114 ngata Moustapha ngata Ouattara fo Madame Diakité abe Traoré ngata donc no pharmacien ni ka fo depuis Kalaban Broma Diara amo fo ka master sumi ba ngata no wati na ban lamena yeli fuzo mama ngata ko fo ko barkada maître Demba no ba ngata no Adam Sissoko ko fo ko barkada Viviane Lafia Bugo Kumba Diakité 1300 logements fo libike Ali Kemesgoye depuis Manyambugo Sori Diakité ancien maire Laurent Diakité ORTM Bourama Koulibaly ORTM Madame Diara Djeneba B Koulibaly ngata Madame Sina Yego ngata donc Fatoumata Dambélé 300 logements foli bi kenga donc korke Mamadou Fane Dipa ngata donc ko fo ko barkada ancien ministre foli bi kenga donc colonel major Fadio Sina Yego ngata ka Madame Sina Yego Aminata ba fo ñaare base 101 foli bi ke branche fama ye foli bi kenga donc ambalma muso Madame Diakité Awa Doumbia USR ngata foli bi ke USR tie ana muso bela jele na professeur ko ngata donc aka séjour bana ni ala sona abe segide tele flana ka foli ke pujugu ye ka foli ke ngata CC ye ka foli ke ngata donc sara ye ka foli ke ngata mauma ban la me haidra ngata donc ka foli ke Mamadou Ka Sakoyi foli bi ngata donc jonde ye ngata Hawa Traoré na ba fama ko Hawa Jabi to mi ko bugu madame Boro ngata donc Hawa Tal Grand Willy Maw ngata ko foko barkada madame Traoré Assetou Cécile Diakité hippodrome na foli bi ken korke Abdourahmane colonel à la retraite à la gendarmerie Traoré penda ko foka ibe fo ka Ablaye Kader nyono fo foli bi ken ngata donc madame Gambi Aminata Sangare Kayatu Gambi wule ko fo ka parena Diallo fo ngata taximan Samba ko fo ko barkada Issa Tabo no inga bozoke ka fo ka barkada honorable Mankini abe aujourd'hui États-Unis ngata donc aka contrôle la ka do kay honorable ma grande sœur donc où je suis très fier d'elle donc nya dansira donc ka fo ngata hamdala donc dambeni horayala ni yanga école de haja ambulo ka fo ngata donc ay min beka onye parce que ni nyuma mike ma chama je sinje mi ngata parce que déjà nya dansira tumbia madame Touré ngata donc lobo Traoré ngata donc de ngata donc la don muso ngata ko fo ko barkada ntinyina nga muso flana ko ngata donc no e Mamuna Touré ngata no e do baye ngata bo nkorea ko fo ko barkada ka sala badi fo ngata donc ka barkada Adam Bagayogo ko fo ko barkada mantala ala ya mi yoro jisuma ya ngata no ya amfa ngata donc ko fo ko barkada madame Diallo sanata no e mbaye ngata dalembe ngata Soumaïla Cissé gerefe ngata donc ye fe ngata donc yoro ngata mati taka se yoro ko fo ko barkada ka do ko ye ala ka yem flana mo yaye ngoroke ngata mi tarakanto aussi banu magaji ngata donc ka fo ngata donc ce grand ngata donc responsable du football nti ngata donc aujourd'hui Bintou Kamissogo ko kanyina Selou Traoré ngata faladien sage-femme Safiatou Kone ngata ko fo madame Doumbia babia bugula ngata ko fo ko barkada foli be la se ngata donc ngoroke ngata donc nga conseil spécial Mohamed Sila ngata donc na ngata korba ngata donc watna bana me doyen Keta maga Kone ngata donc ko fo ngata Aminata ngata Mariam ngata donc Maiga Aminata Maiga Fatoumata Sina Yoko Bafanta ngata ko fo ngata donc madame Sangare ngata donc Hamdallah ko fo vie bugula ngata donc ni ñoo fo ko barkada misa aw klo garsige kera kunafuni la kumaba munu ye maliweb.net sanfla la o de ni alama anga jonya jon ana aka ambe kunafuni